ओम शांति। आज बाबांकर 27 अगस्त 2026 प्रातः मुरली। बाबा कहउछंती मीठे बच्चे एबे एही विशाल पुराणा दुनियार विनाश हेबाकू जाउछि। नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। सेथिपाई नुआ दुनिया को जीवा पाई पवित्र हुआ। एबे एही विशाल पुराणा दुनियार विनाश हेबाकू जाउछि। नुआ दुनियार स्थापना हेउछि। सेथिपाई नुआ दुनिया को जीवा पाई पवित्र हुआ। प्रश्न अछि, परमात्मा का संबंध रे तुमे पिला माने केउ आश्चर्यजनक कथा जानिछ जहा कि मनुष्य मानकर ज्ञात सारर बाहरे। परमात्मा का संबंध रे तुमे पिला माने केउ आश्चर्यजनक कथा जानिछ जहा कि मनुष्य मानकर ज्ञात सारर बाहरे। उत्तर, तुमे माने कहुछ आत्मा जेपरी ज्योतिर्बिंदु अटे, परमात्मा मध्य सेही परी अति सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु अटंती। एही आश्चर्यजनक कथा समस्त मनुष्य मानकर बुझिबार बाहरे। केतेक संतान माने मध्य एथिरे द्वंद्वरे पडुछंती। बाबा कहउछंती पिला माने द्वंद्वरे पड़ नाही। जदि छोट रूपरे याद रहू नाही तेबे बड़ रूपरे याद अथवा स्मरण कर, किंतु निश्चय मने पकाइबाकू हेबा। गीत रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। आत्मिक संतान मानकु आत्मिक पिता बुझाउछंती। सेथिपाई पिला माने आत्म अभिमानी होई बसिबा उचित। एपरी आ कौनसी स्थान रे बुझा जाऊ नाही। कौनसी साधु संथ एपरी बुझाई नथांती जे आत्म अभिमानी होई बस। एक कथा केवल एक बाबा ही बुझाउछंती, आउ केही एही कथा कही परिबे नाही। एही उपाय केही बताई परिबे नाही। तुमे संतान माने मध्य जानुछ जे आमे आत्मा अटु। आत्मा ही गोटिए शरीर छाड़ी आउ गोटिए नहीं थाए। केबे बारिस्टर केबे डाक्तर होई थाए। आत्मा ही एबे पतित होईछि पुणी पावन हेबा। आत्मारे ज्ञान धारण होई थाए। बाबा निराकार ज्ञानर सागर होई थिबारु निश्चय आसी ज्ञान सुनाइबे ना। पतित पावन होई थिबारु निश्चय आसी पावन कराइबे। सिए सर्वश्रेष्ठ परम पिता परमात्मा अटंती। निजे कहउछंती मु तुमर पिता सर्वश्रेष्ठ ज्ञानर सागर अटे। मोर निजर शरीर नाही। ए सबु ज्ञान तुमर आत्मा धारण करुथिबारु तुमको आत्म अभिमानी हेबाकू पड़िबो। देह अभिमान रखिबा अनुचित। आउ कौनसी एपरी स्थान नाही जेउठी शुणिबा ओ शुणाउथिबा व्यक्ति उभय देही अभिमानी होइथिबे। बाबा तो निराकार अटंती। से आसी तुमको राजयोग शिखाउछंती। बाकी सबु मनुष्य हेउछंती देह अभिमानी। जदियो एही लक्ष्मी नारायण को निमंते कुहाजिब ये आत्म अभिमानी थिले, तथापि देह अभिमान तो रही थाए ना। एही ज्ञान परम पिता परमात्मा ही आसी देउछंती। आत्मा को धारण करिबाकू हेबा। आत्मा को ही पतितरु पावन हेबार युक्ति बताउछंती। एबे समग्र दुनियार पतन होईछि, पुणी उत्थान करिबाकू आसुछंती। ए कथा तुमे संतान माने जानिछ। डाउनफॉल अर्थात डिस्ट्रक्शन और राइज अर्थात कंस्ट्रक्शन। स्थापना एवं विनाश। स्थापना काहार? नुआ दुनियार। स्वर्गर स्थापना पुणे पुराणा दुनिया हेल बा नरकर विनाश। डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन। कलिजुग हेउछि पुराणा दुनिया। एहार विनाश निश्चय हेबा दरकार। विनाशर लक्षण हेउछि एई महाभारी महाभारत लड़ाई। महाभारतर वृत्तांत महाभारत शास्त्र रे देखाई थांती। बाबा ब्रह्मा को द्वारा स्थापना करुछंती नुआ दुनियार। से तो निश्चय नुआ दुनियार स्थापना करिबे ना। एहा हेउछि बेहदर विनाश ओ बेहदर स्थापनार कार्य।
बाबा ही नुआ घर पिलामानक पाई तैयारी करिवे, पुराणा दुनियार निश्चय खलास कराइबे। तुमे जानिछ बाबा एबे नुआ दुनिया स्थापन करुछंती। तम प्रधानरू पुणी सत्व प्रधान कराइबा पई आमको प्रस्तुत करुछंती। विनाश निमंते महाभारत लड़ई प्रसिद्ध। कहउछंती एहा सेही समय अटे। सेही तारका माने आसी परस्पर सहित मिशिछंती जिए महाभारत समय रे थिले। एही सीढ़ी रे मध्य लेखा जाइछि भारतर उत्थान और पतनर अद्भुत कहानी। एही धाड़ी रे कल्प कल्प अक्षर मध्य आसीबा उचित। आरंभरु शेष पर्यंत मनुष्य 84 जन्म नेउछंती। ए कथा मध्य तुम बुद्धि रे अछि। मनुष्य मानक बुद्धि रे तो एकदम गडरेज र ताला लागी जाइछि। एही कथा को मनुष्य माने जानिबा उचित। आत्मा माने एठारे अभिनय करिबा पई शरीर धारण करुछंती। तेणु ड्रामार आदि मध्य अंतर क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर आदि को जानिबा दरकार ना। एबे तुमे ड्रामार आदि मध्य अंत हु इज हु सारा ड्रामा विषय रे आरंभरु नहीं शेष पर्यंत जानिगलणी। बाबांक द्वारा एही समस्त ज्ञान मिलुछि। सृष्टि चक्र किपरि घुरुछि एहाको आत्मिक ज्ञान कुहा जाउछि। शारीरिक ज्ञान को फिलोसफी कुहा जाई थाए। आध्यात्मिक ज्ञान स्पिरिचुअल नॉलेज आत्मिक ज्ञान को ज्ञान कुहा जाए। एबे ए सब कथा पिला मानक बुद्धि रे रहिछि। पिला माने जानिछंती एबे 84 जन्मर नाटक शेष हेबाकू जाउछि। एबे आमे घर को जाउछु किंतु पतित केही घर को फेरी जाई परिबे नहीं। नचेत एते जप तप तीर्थ आदि काहींकी करुछंती। पवित्र हेबा निमंते गंगा स्नान करिबाकू जाउछंती किंतु एहा द्वारा केही पवित्र होई परिबे नहीं। सेथि पई घर को केही जाई परिबे नहीं। कहानी और गल्प बहुत कहउछंती जे अमुक पार निर्वाण धाम गला, ज्योति ज्योति रे मिसी गला। बाबा बुझाउछंती घर को केही फेरी जाई परिबे नहीं। सबु अभिनेता एही ठारे अछंती। एबे नाटक शेष होउथिबारु समस्ते रंगमंच उपरे छिड़ा होइछंती। वर्तमान समस्ते एठारे उपस्थित अछंती। मनुष्य माने जानि नाहांती जे बौद्धी ख्रिस्टियन आदि केउठी अछंती। तुमे जानिछ जेउ सब आत्मा उपरु एठाकू आसीछंती वर्तमान समस्ते तमो प्रधान होई जाइछंती। तमो प्रधानरु सत्व प्रधान कल्प पूर्वरु मध्य होइथिला। बाबा ही आसी स्थापना एवं विनाश कराउछंती। कहिथांती मध्य एही ज्ञान राजा मानकर राजा करिदेव। अविनाशी बाबा कहउछंती जे मु तुमको राजा मानकर राजा कराउछि। कृष्ण तो स्थापना कराउ नाहंती। क्रिएटर हेउछंती शिव बाबा। बाबा ही आसी बुझाउछंती तुमे मते सेते बेले डाकुछ जेते बेले सृष्टि पतित होई जाइछि। एपरि नुहे जे मु नुआ सृष्टि रचना करुछि। जेपरि देखाउछंती प्रलय हेला ए सब भूल कथा। मनुष्य डाकुछंती जे हे पतित पावन आस, तेबे निश्चय पतित दुनिया को आसीबे ना। बाबा ही आसी कृष्णपुरीर साक्षात्कार कराउछंती। देखाई थांती जे कृष्ण अश्वत्थ पत्र उपरे सागर रे भासी भासी आसिले। एहा ठीक कथा। नुआ दुनिया को प्रथमे श्रीकृष्ण ही आसी थांती। सागर रे नुहे किंतु गर्भ महल रे आसी थांती। आंगुठी चुचुमी चुचुमी बहुत आराम रे गर्भ महल रे रही थांती। सत्य जुगरे जो संतान माने जन्म हेबे से माने गर्भ महल रे रहिबे। से माने गर्भ रूपक महलर दृश्य को पुणी सागर रे पत्र उपरे बसाइबार दृश्य देखाई छंती। से सबु हेला भक्ति मार्गर कथा। बाबा यही सबु शास्त्रर सारमर्म बसी बुझाउछंती। एठारे गर्भ जेल रे रहुथिबारु कहउछंती आमको बाहर को बाहर कर। मु आउ पाप करिबे नाही। किंतु रावण दुनिया रे पाप तो होई थाए ना। तेणु पाप करिबारे लागी पड़ंती।
ତୁମେ ଅଧା କଳ୍ପ ଜେଲୱାର୍ଡସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଚୋର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜେଲୱାର୍ଡସ୍ ବା କଏଦୀ କୁହାଯାଏ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ପୁଣି ଚୋରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ଓ ଜେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲୱାର୍ଡସ୍ କୁହାଯାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହା ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ସେଠାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏପରି କଥା ହେବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ରାମରାଜ୍ୟ। ସେଠାରେ ନା ଗର୍ଭ ଜେଲ୍ ଅଛି ନା ଜେଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କାରାଗାର ରହିବ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଗର୍ଭ ଜେଲ୍ ଅଟେ, ତାହା ମଧ୍ୟ କାରାଗାର ଅଟେ, ଡବଲ ଜେଲ୍ ଅଟେ। କଳିଯୁଗର ଅନ୍ତ ସମୟ ଅଟେ ନା। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଏବେ ସ୍ଥାପନାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛ। ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପରେ ହୋଇ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ଦୁନିଆର ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ରହିଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଅଲଗା ରହିଲେ ବହୁ କାଳ। ତେଣୁ ଏହାର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ଦରକାର ନା। କେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ କାଳରୁ ଅଲଗା ରହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ପାଠ କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଦେବତାମାନେ ନାହାନ୍ତି ଯିଏକି ରାଜ୍ୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ସ୍ମାରକୀ ରୂପରେ ରହିଛି। ରାଜତ୍ୱ ତ ଶେଷ ହୋଇଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ନର୍କ ଆସୁଛି ଓ ପୁଣି ହେଲ୍ ବା ନର୍କ ଶେଷ ହେଲେ ହେଭେନ୍ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ନିର୍ମାଣ ଓ ନର୍କର ବିନାଶ ହେଉଛି। ସ୍ଥାପନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ହିଁ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ତୁମକୁ ଦୈବୀ ଗୁଣଧାରୀ ଦେବତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କିଏ କରତ ନ ଲାଗିବାର। ବିକାରଯୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା। ଭଗବାନ ବାଚ ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି କମଳ ପୁଷ୍ପ ତୁଲ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ବିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ଏହା ସେହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ। କାମ ବିକାର ମହାଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କର। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନାଶ ତ ହେବ। ତାପରର କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ହାହାକାର ହୋଇଯିବ। ବହୁତ ଦୁଃଖଦାୟକ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତୁମେ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପାରିବ ନାହିଁ। କାହାର ଅପରେସନ ହେଉଥିଲେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ସେଠାରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଚେତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରମାନେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେଇନଥାନ୍ତି। ଏହା ତ କେତେ ଭୟଙ୍କର ଅପରେସନ ହେବ। ପରସ୍ପରକୁ ମାରି ଚାଲିବେ। ଏହା ହେଉଛି ବିକାରୀ ଦୁନିଆ, କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲର ବଗିଚା। ଦେବତାମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି ନା। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ କୌଣସି ଏକ ଫୁଲର ବଗିଚା ରହିଛି। ଯାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହା କହିଦେଉଛନ୍ତି। ଗାର୍ଡେନ୍ ଅଫ୍ ଆଲ୍ଲାହ କହୁଛନ୍ତି ନା। ପୁଣି ଧ୍ୟାନରେ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ଡେନ୍ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଆଲ୍ଲାହ ହାତରେ ଫୁଲ ଦେଲେ। ବୁଦ୍ଧିରେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବଗିଚା ରହିଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି। ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ କୁହନ୍ତି ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଯାହା ଅତୀତ ହୋଇଯାଇଛି ତାହାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପୋଷାକରେ ଯେପରି ଆସିଥିଲେ ସେହି ପୋଷାକରେ ପୁଣି କଳ୍ପ ପରେ ଆସିବେ। ଡ୍ରାମାକୁ କେହି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କେହି ଆସିଲେ ବାବା ପଚାରନ୍ତି ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲ? କୁହନ୍ତି ହଁ ବାବା, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ମିଶିଥିଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ବାବା ପଚାରିଥାନ୍ତି କି ପଦ ପାଇଥିଲ? ବାବା ମମ୍ମା କହୁଛ, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ବଂଶରେ ଆସିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ରାଜପଦ ପାଇବ। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ ଲଢ଼େଇ ମଧ୍ୟ ହେବ। ନର୍କର ବିନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ତୁମ ପାଖରେ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି।
कृष्णकर एही दुईटी गोलक थाए यथा सत्ययुग और कलिजुग थिबार चित्र मध्य छपाइबा उचित। एथिरे स्पष्ट भावे रहिछि स्वर्गर द्वार खोलुछन्ति तेणु नर्क आड़कू लात मारिछन्ति। तुमर मुह मध्य स्वर्ग आड़कू रहिछि। यह तो बिल्कुल सठिक कथा अटे ना। जानिछ एबे आमको घर को जीवाकू हेब तेणु घर को ही मने पकाइबाकू पड़िबो। पुराणा दुनिया को भूलिबाकू हेब। एहाकू संपूर्ण वैराग्य कुहा जाउछि। पुराणा दुनिया को छाड़ी आमे बाबांक पाखकू जाउछु। यादर यात्रा द्वारा ही जीवा। मोक्ष हेउछि ही याद बा स्मृतिर कथा। समस्ते तो बाबांकू मने पकाउछन्ति ना। एबे बाबा यथार्थ कथा आसी बुझाउछन्ति जे मोते स्मरण कर। एहा हेउछि अव्यभिचारी स्मृति, ताहा पुणी अर्थ सहित। तुमे जानिछ शिव बाबा मध्य बिंदु अटंती। निजको भी आत्मा बिंदु भाव एवं बाबा को मध्य बिंदु अनुभव कर। नुआ कथा देखि भूली जाउछन्ति। निजको आत्मा भावी बाबा ओ घर को मने पकाइबाकू हेब। अच्छा बिंदु छोट लागुछि, घर तो बड़ अटे ना। घर को मने पकाओ। बाबा मध्य सेठारे रहुछन्ति। आमे तुमे सेठाकू जीवु जेउठी बाबा रहुछन्ति। बिंदु मने रहु नाही। अच्छा घर तो मने रहुछि ना। ताहा तो हेउछि शांतिधाम ओ अन्यटी सुखधाम। एहा हेउछि दुःखधाम। एबे तुमे पुरुषार्थर क्रम अनुसारे पढ़ुछ, पुणी सुखधाम को जीव। बाबांकर संतान होई थिबारु निश्चय स्वर्गर राज्य पद आवश्यक। कल्प पूर्वर मध्य शिव बाबा आसी स्वर्गर राज्य पद देइथिले। तुमे भूली जाइछ। बाबा कहउछन्ति एबे पुनर्बार आसीछि तुमको बादशाही देबा पई। केते थर तुमे राजत्व नेई पुणी हराई देइछ। अगणित थर तुमे संपत्ति नेइछ, पुणी एपरि बाबांकू काहींकी भूली जाउछ। मायार तोफान सहित तुमर बहुत लड़ाई चली। सेथिपाई नाटक मध्य देखाउछन्ति। माया सेपटकू प्रभु एपटकू टाणुछन्ति। ज्ञान रे विघ्न पड़ू नाही, जोगरे विघ्न पड़ुछि। एथिरे ही मेहनत रहिछि। एबे बाबा कहउछन्ति महारथी हुआ। एही पुराणा दुनिया को निश्चय निया लागिब। एही अविनाशी यज्ञ रे समग्र पुराणा दुनिया स्वाहा होई जिव। तेणु महावीर मध्य हेबाकू पड़िब। तुम संतान मानकू अखंड अटल अचल राज्य मिलिब। तुमर बुद्धि जोग बाबांक सहित एपरी लागी रहू जहाँकि जेते भी तोफान आसिले मध्य माया किछि करि परिब नाही। एहा हेउछि तुमर शेष समय अवस्था जेते बेले ट्रांसफर हेबाकू पड़ी थाए। जेपरी स्कूल रे वर्ष शेष को परीक्षा होई थाए, तुमर माला मध्य शेष समय रे तैयारी हेब। तुमको बहुत साक्षात्कार हेब। अमुक ए पद पाइब, अमुक एई पद पाइबे, ये दासी हेब, ये सबू कहिबे। से समय किछि करि परिब नाही। पश्चाताप करिबाकू पड़िब। मु ए कौन कली, श्रीमतरे काहींकी चालिली नाही। किंतु से समय रे तो किछि आउ होई परिब नाही। एपरि बहुत पश्चाताप करिथांती। मनुष्य कहार हत्या करी पछरे पश्चाताप करिथांती। किंतु हत्या तो होई गला ना, आउ कौन करा जाई परिब। सेथिपाई बाबा कहउछन्ती गफलत अर्थात ठकामी कर नाही, निजर पुरुषार्थ करि चल। अच्छा मीठा मीठा सिकिल धे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेहभरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानकु नमस्ते। आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादांकु नमस्ते 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 एवं सुप्रभात। धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट 84 जन्मर नाटक एबे शेष हेउछि। घर को फेरी जीवाकू हेब। सेथिपाई आत्म अभिमानी होई पावन हेबाकू पड़िब। एही देह अभिमान को छाड़िबाकू पड़िब। 84 जन्मर नाटक एबे शेष हेउछि। घर को फेरी जीवाकू हेब। सेथिपाई आत्म अभिमानी होई पावन हेबाकू पड़िब।
ଏହି ଦେହ ଅଭିମାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ, ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ମନେକରି ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମହାବୀର ସଦୃଶ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ବିନ୍ଦୁ ମନେକରି ବିନ୍ଦୁ ବାବାଙ୍କର ଅବ୍ୟଭିଚାରୀ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ମହାବୀର ସଦୃଶ ନିଜର ଅବସ୍ଥାକୁ ଅଚଳ ଅଟଳ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ଛିଦ୍ରକୁ ବନ୍ଦ କରି ସମର୍ଥ ହେଉଥିବା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ଆତ୍ମା ହୁଅ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଛି ତାକୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କର, ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ବାଲା ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବ୍ୟର୍ଥଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଅର୍ଥ ସମର୍ଥ ହେବା। ଯେଉଁଠାରେ ସମର୍ଥି ରହିଛି ସେଠାରେ ବ୍ୟର୍ଥରେ ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଏଭଳି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବ୍ୟର୍ଥ ରୂପକ ଛିଦ୍ର ରହିଥିବ ତେବେ ଯେତିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ଯେତେ ବି ପୁରୁଷାର୍ଥ କର, ମେହନତ କର, କିନ୍ତୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଛିଦ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ୍ କରି ଯଦି ବନ୍ଦ କରିଦେବ ତେବେ ସମର୍ଥ ଆତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ରହିବା, ଏହା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ରହିବା, ଏହା ହିଁ ଯୋଗୀ ବା ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅପବିତ୍ରତାର ବୀଜକୁ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନର ନବୀନତା ହେଲା ପବିତ୍ରତା। ତୁମେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛ ନା, ନିଆଁ ଏବଂ ତୁଳା ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ଭାଷଣରେ ମଧ୍ୟ କହୁଛ ଯେ ପବିତ୍ରତା ବିନା ଯୋଗୀ ତୁ ଆତ୍ମା, ଜ୍ଞାନୀ ତୁ ଆତ୍ମା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଏବେ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କରି ଦେଖାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ରାକ୍ଷୀ ସମ ପୁତ ସୁତା ନାହିଁ ଆଉ, ରାକ୍ଷୀ ସମ ପୁତ ସୁତା ନାହିଁ ଆଉ। ସ୍ନେହେ ଭରାଏ ତ ଦିଶେ, ସ୍ନେହେ ଭରାଏ ତ ଦିଶେ, ଦାଉ ଦାଉ ନାହିଁ ଆଉ। ରାକ୍ଷୀ ସମ ପୁତ ସୁତା ନାହିଁ ଆଉ। ଏ ରାକ୍ଷୀ ମଧୁବନରୁ ଆସିଅଛି ବାବା ଘରୁ, ଏ ରାକ୍ଷୀ ମଧୁବନରୁ ଆସିଅଛି ବାବା ଘରୁ। ପ୍ରୀତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସୂତା, ପ୍ରୀତି ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସୂତା, ମାୟା ଯାଉ ନାହିଁ ଆଉ। ରାକ୍ଷୀ ସମ ପୁତ ସୁତା ନାହିଁ ଆଉ। ଭଗ୍ନେ ବାନ୍ଧେ ଭାଇ ହାତେ, ରକ୍ଷା କରିବ ତ ମୋତେ। ଭଗ୍ନେ ବାନ୍ଧେ ଭାଇ ହାତେ, ରକ୍ଷା କରିବ ସେ ମୋତେ। ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସେ ଭାଇ, ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସେ ଭାଇ, ନାହିଁ କେହୁ ନାହିଁ ଆଉ। ରାକ୍ଷୀ ସମ ପୁତ ସୁତା ନାହିଁ ଆଉ। ମିଠା ଖିଆ ମିଠା ବଣ୍ଟା, ହୋଇଥାଏ ମଜା ଥଟା। ମିଠା ଖିଆ ମିଠା ବଣ୍ଟା, ହୋଇଥାଏ ମଜା ଥଟା।
মিঠা ছাড়ি কটু কথা, মিঠা ছাড়ি কটু কথা, ଆଉ ନ ହେଉ ନାହିଁ ଆଉ। ରାକ୍ଷୀ ସମ ପୁତ ସୁତା ନାହିଁ ଆଉ। ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ସୁତା ଆଣ ଏକତା। ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ ସୁତା ଆଣ ଏକତା। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଗୁନ୍ଥା, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଗୁନ୍ଥା, ସୃଜେ ମହୁ ନାହିଁ ଆଉ। ରାକ୍ଷୀ ସମ ପୁତ ସୁତା ନାହିଁ ଆଉ। ରାକ୍ଷୀ ସମ ପୁତ ସୁତା ନାହିଁ ଆଉ। ସ୍ନେହେ ଭରା ଇଏ ଦିଶେ, ସ୍ନେହେ ଭରା ରାକ୍ଷୀ ଦିଶେ, ଦାଉ ଦାଉ ନାହିଁ ଆଉ। ରାକ୍ଷୀ ସମ ପୁତ ସୁତା ନାହିଁ ଆଉ।